آج ہم سفر کر رہے ہیں سیٹل کے جنوب میں واقع اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر، جنہیں دیکھ کے مجھے تو مری یاد آ گیا. لیکن یہ اونچے نیچے راستوں پر ہم سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ماؤنٹ رینئر نیشنل پارک، اور اس پارک کے اندر واقع ہے دنیا کا خطرناک ترین آتش فشاں. اور اس آتش فشاں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے وہاں کے موجود پارک رینجر سے. تو آئیے چلتے ہیں اس سفر میں. Thank you so Hello. much for giving us time and meeting us here. Welcome. And I'm looking forward to explore the park with you. So let's go. Tell us what are the beautiful things this All park right. has to offer. ہم اس وقت موجود ہیں ماؤنٹ رینئر نیشنل پارک میں، جس دنیا کا خوبصورت ترین پارک کہا جاتا ہے. لیکن اس خوبصورت ترین پارک کے اندر دنیا کا سب سے خطرناک ترین وولکینو موجود ہے، یعنی کہ ماؤنٹ رینئر. ہمارے ساتھ موجود ہیں کورٹ جیکو، جو کہ اس پارک کے رینجر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ اس پارک کی اور کیا خصوصیات ہیں. So tell us how long you've been in this park and what you do actually here. I've been here year round for about 4 years. میں تقریباً 4 سال سے یہاں ہوں اور انٹرپریٹر پارک رینجر کے طور پر کام کر رہا ہوں. یہ مختلف قسم کے پارک رینجرز ہوتے ہیں. ہم یہاں مختلف قسم کے پروگرام ترتیب دیتے ہیں. ہم وزٹر سینٹرز میں بھی کام کرتے ہیں اور لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. Questions and answer the phones. What is the best thing about this park that people come here for? What attracts a lot of people here? I think the best thing is the variety. میرا خیال ہے کہ سب سے اچھی چیز یہاں موجود ورائٹی ہے. نہ صرف یہ کہ 48 ریاستوں میں یہاں سب سے بڑا آتش فشاں موجود ہے، بلکہ یہاں کے پہاڑ بہت شاندار ہیں. اس علاقے کی اپنی ایک مخصوص ایکالوجی ہے. یہاں منفرد جانور اور پودے پائے جاتے ہیں. یہاں کے خضر و پھولوں کی کہیں اور مثال نہیں ملتی. اس پارک کے 97% مقامات سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتے ہیں. یہاں لوگ ہائیکنگ اور بیک پیکنگ کے تجربے کے لیے آتے ہیں. یہاں آنے والے اندازاً 15 لاکھ سیاحوں میں سے تقریباً 10,000 کو پہمائی کرتے ہیں، اور ان میں سے آدھے چوٹیاں سر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. Half of them make it to the top. So it's one of the most dangerous volcano in the world as well. So people aren't scared of it, or are you guys scared of it living here and working here every day? Well, we respect it, and we want the visitors to respect it and understand it. یہاں موجود آتش فشاں کو دنیا کے سب سے خطرناک آتش فشاں قرار دینے کی وجہ اس کے قرب و جوار میں آبادی کی تعداد ہے. آتش فشاں پھٹنے کے واقعات کچھ زیادہ نہیں ہوتے، اور ویسے بھی ہمیں پہلے سے علم ہو جاتا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے والا ہے. اصل خطرہ مٹی کے تودے گرنے کا ہے، اور ایسے واقعات کی کوئی پیشگی اطلاع بھی نہیں ہوتی. Is our potential for mud flows, which could come without warning and be hundreds. لیکن ہم جانتے ہیں کہ بڑے واقعات کا امکان موجود رہتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہاں رہنا اور اس علاقے کی سیر کرنے میں کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا. اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ تفریح کے لیے ایک کافی محفوظ جگہ ہے، اور اس کے آس پاس رہنے میں بھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. To live near and visit. As a ranger, I mean, being in this park for this long time, any interesting event that happened with you? Anything like that you remember being in this park, being a part of it? Wow. No one thing that really stands out, just unique people that you meet every day from all over the world. میرے لیے یہ ایک چیز بہت عام ہے کہ مجھے روزانہ دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. اس نیشنل پارک کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں دنیا بھر سے وزٹر آتے ہیں. یہاں امریکہ کے تمام علاقوں سے بھی سیاح آتے ہیں، اور ان کی آمد سے نہ صرف تنوع اور رنگا رنگی پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ میرے مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ یہاں لوگوں کو عالمی ثقافت شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. Sharing the national park with them. And it's also called one of the snowiest part of the United States. In winter, it changes quite a bit. We do close the middle. سردیوں میں یہاں کافی کچھ بدل جاتا ہے. ہم اس کا زیادہ تر مشرقی حصہ بند کر دیتے ہیں، لیکن جنوبی حصے میں داخلی گیٹ سے پیراڈائز پوائنٹ تک جہاں تک ممکن ہو سڑک کو ٹریفک کے لیے کھلا رکھتے ہیں. سردیوں میں یہاں تقریباً 30 فٹ تک برف پڑ جاتی ہے. ریکارڈ کے مطابق یہاں 1100 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے. We were close.
just saw some views of paradise. It's actually a place called Paradise. So what do you think? Is a paradise when you live here, when you work here, when you see? So is it rightly named Paradise? I believe so. हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मेरा ख्याल है कि इसे पैराडाइज इसीलिए कहा जाता है। वहाँ बेतहाशा हुस्न और वैरायटी है। पस मंजर में पहाड़ हैं और सामने पानी के चश्मे और झरने बह रहे हैं। दुनिया में इस जैसी कोई और जगह मौजूद नहीं है। It's unlike any other place in the world, and it's amazing. इस वक्त हम मौजूद हैं माउंट रेनियर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, जो कि है 5400 फीट के ऊपर। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे पाकिस्तानी एक कम्युनिटी के मेंबर हैं सेटल की, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है यहाँ पर लोगों से कनेक्ट करने में और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताने में जिनकी मुझे शायद बहुत ज़रूरत होती। थैंक यू ज़फ़र इब्राहिम साहब हमें वक्त देने का। आप पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हैं, माउंट रेनियर पे अभी आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। क्या महसूस होता है यहाँ आकर, क्या चीज़ डिफरेंट लगती है? मैं पहली बार माउंट रेनियर आया था, मेरा ख्याल है 1984 में, और 80s में मैं कम से कम आया हूँ यहाँ पर 20 दफ़ा। और पिछले 10-15 सालों में बहुत कम आया हूँ मैं। मेरे ख्याल से ये मेरा पहला विज़िट है इतने सालों के बाद। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक कि मुझे कैसा फ़ील होता है, मुझे फ़ील होता है कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ कि जिससे कि मैं खुदा से या ऐसी अपनी अंदर की फीलिंग से मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। एक तो मैं इस वक्त पाकिस्तान से, जहाँ मैं रहता हूँ वाशिंगटन डीसी में, वो 5-6 हज़ार मील दूर, और फिर मैं यहाँ वाशिंगटन स्टेट में हूँ जो कि वाशिंगटन डीसी से भी 3000 मील दूर है। तो हम इस वक्त बहुत ही दूर बैठे हुए हैं बाकी दुनिया से, जो कि हमें देख रहे हैं इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। तो ये बताइए कि एक पाकिस्तानी के लिहाज से यहाँ आना, 32 साल एक फ़ॉरेन कंट्री में गुजारना और अपनी एक पाकिस्तानी शनाख्त को कायम रखना, कैसा सफ़र रहा? मेरे ख्याल से तो मेरा सफ़र बेहतरीन रहा, और जो उसमें जो मुझे बहुत ज़्यादा जिसकी मुझे मदद मिली, जिन बातों से और जिस इंफॉर्मेशन से मुझे मदद मिली, उसमें थी कि जो मेरे टीचर थे पाकिस्तान के, और उन टीचर्स ने जो बातें मुझे सिखाई कि एक बेहतरीन इंसान क्या होता है, और जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, जो मेरे पड़ोसियों ने मुझे सिखाया, तो वो जो चीज़ें सिखाई गई, उन चीज़ों को यहाँ पर आके मैंने उनको बेसिकली अमली जामा पहनाया, और मेहनत कि भाई मेहनत करनी है। तो यहाँ आकर एक आम आदमी, एक गांव से आया हुआ आदमी भी इतना कामयाब हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। ये माशरे की क्या ख़ास बात है जो कि एक आम से इंसान को इतनी बुलंदी पर ले जाती है? एक तो मैं समझता हूँ कि जो साइज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान जो है, जो उसकी उम्र है 1947 से आज तक, और ये जो है ये एक मुल्क बने थे 1776 में ये मुल्क बन गया था। तो जो कल्चर की जो एज है, उसकी वजह से जो है अपॉर्चुनिटीज़ का जो तादाद है वो यहाँ बहुत है, और जो स्ट्रक्चर है वो जो है अच्छा है, क्योंकि मुल्क पुराना है। ये जो है अब जिस स्टेज पर पाकिस्तान है, स्ट्रगल की स्टेज है, कोशिशों की स्टेज है, और बहुत ही जो है बुनियादी स्टेज पर है। तो मेरा ख्याल तो ये इसकी वजह ये है, और कोई वजह नहीं इसकी। थैंक यू सो मच। You're welcome. हम इस वक्त पैराडाइज पॉइंट पे मौजूद हैं और यहाँ पर इतने टूरिस्ट आए हुए हैं। Tell us, so how you feeling being here in Paradise Point? Feel fresh. It's the air is so much clearer. It's beautiful. You know, as you can see behind us, it's wonderful here. It's peaceful. So what is the best thing you like about Mount Rainier or the park itself? The freedom. The freedom, you know, you don't have to hear police sirens and just traffic and loud neighbors all day. It's just trees, birds, and fresh air.